सबुतर प्राइस अपन रिजनेबल प्राइस पाइबे मार्केट प्राइस रे सस्ता पड़बा देखो आपण कंपेयर कर देखो आपण निये ही जानि पकाबे देखो अच्छा आ पूरा पर देखो चार लाइन सफ्टा अछि आ फिर पतर डिजाइन अछि केते गॉर्जियस दिखते देखो साड़ी एटा देखो सफ्टा डिजाइन अछि डबल बॉर्डर अछि এটা চলা সিবা এটা पूरा बॉडी देखो मात्र 4700 एटा देखो 4000 एबे ई माछो साड़ीटा बहुत चलुचे आ पूरा रिजनेबल प्राइस रे अछि देखो बड़ बड़ माछो रे मझिरे सफ्टा डिजाइन अछि देखो तर आंचल देखो एला देखो एटा ब्लैक पर्पल कलर कॉम्बिनेशन रे अछि जेने कि बहुत रेयर कलर कॉम्बिनेशन है देखो এটা ডিজাইন अलगा आबा शंख डिजाइन रे अछि শঙ্খ ডিজাইন আছে দেখুন ए देखो ना चल চলা সিবা এটা তার ফুল एटा पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगी देखो এটা ওয়ার্ক आबा ब्लाउज पीस पर वार बहुत सुंदर कलेक्शन रे अछि आ पूरा प्रीमियम कलेक्शन ऊपर अछि देखो पाटो माने देखो जेन माने भी शॉप के विजिट करबा चाहो जन अपन माने शॉप के विजिट करि के नहीं पारबे आ जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करबा चाहो जन अपन माने मैसेज करबे जे नंबर सो एते सुंदर दिचे এটা দেখুন পুরো পাটা বাকি শাইনিং रहबा আর বর্ডর भी किछि नवा रहबा এটা आंचल भी किछि नवा रहबा देखो এটা आंचल आसीबा এটা ब्लाउज वर्क रे আছে समकु जुहार ऑफर तरे स्वागत हमर रमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर पहुंचिलिन निश्चिता हैंडलूम संबलपुर के जेंडा की संबलपुर साइड रो होलसेल गोदाम तांकनु बहुत ही सारा वैरायटी संबलपुर साइड रो आपण में देखबा ले पाबे सेला फिर होलसेल प्राइस रे जेहेतु आके रज आसु जे एथरो रज रो स्पेशल कलेक्शन माने एथरो स्टार्ट गेलानो आ बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन जेंडा की आपण में देखि बहुत ही पसंद करबे बहुत सारा वैरायटी नवा नवा स्टॉक आसी जे तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलुची सेटा के दमा तो वीडियो के आरंभ लास्ट तक देखो ना चैनल के जे नवा करियछन YouTube रे सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू स्वागत जोहार जय मां समले तो आपन दुकान रो नाम एड्रेस टा कहना हमर दुकान रो ना हो जे निशिता हैंडलूम जेने सबे जानि जन आ एड्रेस टा हमर हो जे नियर अग्रेसन भवन सेंट्रल बैंक गली भितरे जेने कि आपन आसबे रेलवे स्टेशन जेने संबलपुर रेलवे जंक्शन हो जे सेन ओवर ब्रिज जे से ओवर ब्रिज रो तलर रास्ता रो आसबे पूरा सीधा आसी करे एनो देखबे छक टे पड़वा से छक रो आपन लेफ्ट काटी करे पूरा सीधा सीधा पले आसबे रोड ऊपर निशिता हैंडलूम बोर्ड लागि जे से गली भीतर टिके आसबे बेले गेट रे भी बैनर लागि जे निशिता हैंडलूम बोइबे सेटा ही निशिता हैंडलूम सेटा ही जदी भी फिर भी जदी आसुजन बाहरु एड्रेस जानबा कोनोसी प्रकार कंफ्यूजन रहला नंबर तो तीनटा शो होइछे से एजेंसी नंबर रे फोन करले आपन को रास्ता गाइड कर देबे आराम से आसीबे गूगल मैप रो भी लाइव लोकेशन पठे देबे आराम से पहुंच करी नहीं पारबे आ जदी भी आसी ना पर जेन साडी ऑनलाइन मगाबले चाहजन जेंसी साडी भी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करून तांगर WhatsApp नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट कर ऑनलाइन ऑर्डर कर पाबे आज वीडियो कान रहबा आज वीडियो रे हमें देखबा रज स्पेशल जेन कि 2000 ऊपर के 2500 2600 जेंडा सब रेंज रो टीटे देखि देमा आ इधर अपडेट माने देखबार अछि पहले हमको मैसेज करून हमें तार ग्रुप लिंक दे देमो सेनो अपडेट जाउतिसी आपण एनो देखि पारबे एनो किछि भी चॉइस रहला आपण मगे पारबे देखो ना चल एरा चल आसी जीवा एरा देखो बॉडी मात्र 2900 आसबा 2900 देखो 2900 टंका रे एरा ओटा देखो 2500 देखो 2500 टंका रे देखो एरा चल आसी जीवा एरा तार फुल बॉडी बहुत बढ़िया अछि देखो मात्र 2500 टंका रे देखो एरा देखो 3000 देखो मात्र 3000 येलो कलर चल आसी जीवा आचल एटा फुल बॉडी देखो मस्टर्ड येलो रे अछि 3000 टंका रे एरा देखो 2900 2900 देखो एटा भी देखो 2900 टंका रे रजा स्पेशल सब आसी रजा स्पेशल आपन देखो कम कम दाम देखो केते बढ़िया संबलपुरी साड़ी एटा सब संबलपुरी साड़ी ए देखो ना आचल एटा 2900 आबा एटा देखो 2900 2900 एटा देखो ऑल ओवर बॉडीटा एटा देखो 3000 बहुत बढ़िया मात्र 3000 टंका एटा चल आसी जीवा एटा थार फुल बॉडी देखो मात्र 3000 टंका रे देखो आपन नहीं पारबे एटा देखो येलो ऊपर अछि बहुत लोग येलो रेट रे खुश न देखो एटा आसी एटा चल आसी जीवा एटा तार फुल बॉडी देखो मात्र 3000 देखो बहुत ही बढ़िया अछि देखो मात्र 3000 टंका रे आपन नहीं पारबे एटा देखो 3200 3200 टंका रे आचल एटा तार फुल बॉडी देखो एटा देखो 3800 लक्ष्मी पादा ऊपर अछि 3800 टंका एटा चल आसी जीवा एटा ब्लाउज पीस भी अछि देखो एटा ब्लाउज पीस आसबा एटा तार फुल बॉडी आसबा पूरा बॉडी देखो रामागिन 3800 टंका रे आपन नहीं पारबे कलेक्शन एटा देखो 3100 आसबा देखो एटा चल आसी जीवा एटा तार फुल बॉडी देखो 3100 टंका रे 3100 टंका देखो एटा देखो बहुत डिमांड अछि ई साड़ी रो एटा भी 3100 आसबा देखो मात्र 3100 टंका रे हां मो तो 4500 5000 हितबा बहुत जेन हिसाब क्वालिटी जेन फिनिशिंग दीजी देखो मात्र 3100 टंका देखो होलसेल गोदाम निशिता हैंडलूम रे आपन नहीं पारबे बॉडी एटा देखो बहुत डिमांड अछि तार भी प्रजापति डिजाइन रो अछि डिजाइन रो अछि हां देखो
এটা মাত্র 3300 আসবা 3300 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପାଇଯିବେ ଆଞ୍ଚଲ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ମାତ୍ର 3300 ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 3300 ଟଙ୍କାରେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍ এটা দেখুন 3200 ହୁଁ এটা আঁচল আসিবা ହୁଁ এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 3200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କଲେକ୍ସନଟା তবে দেখুন প্রিন্টটা রেড হিকরি আছে ହୁଁ মাত্র 3200 এটা আঁচল আসিবা ହୁଁ এটা ফুল বডি তা ফুল বডি দেখুন 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন মাত্র 3300 কলর দেখুন দেখুন কম কম দামরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন নূয়া নূয়া ডিজাইন দেখুন আপডেটেড কলেকশন সব আসি যাইছে আপনারা যেতি জলদি হবা ভিজিট করো আর নেই এটা দেখুন 3700 হুম এটা আঁচল আসিবা চল দেখলে এটা ব্লাউজ পিস দেখলে এটা অল ওভার বোর্ড দেখুন 3700 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে এটা দেখুন 3200 এটা দেখুন 3200 টঙ্কারে এটা আঁচল আসিবা হুম এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 3200 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন হুম এটা 3100 3100 টঙ্কারে দেখুন এটা আঁচল আসিবা আঁচল এটা তার ফুল এটা বডি পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা দেখুন 3300 টাকা হুম 3300 রে আঁচল আসিবা হুম এটা তার ফুল বডি এটা দেখুন ফুল বডিটা আপন নেই পারবে কালেকশনটা এটা দেখুন দীপ ডিজাইনরে হুম পুরা ইউনিক কলর হিকরি আছে কম দামরে আছে পুরা হুম দেখুন এটা আঁচল আসিবা তার হুম এটা ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডি দেখুন দীপ ডিজাইন পর্পল কলরের আছে লাইট পর্পল মেরুন মাত্র এটা 3300 আসবা 3300 টঙ্কারে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুଛି দেখুন শাড়িটা আর কলর কোয়ালিটি দেখুন কলর কন্ট্রাস্ট সবু শাড়ির বেস্ট লাগুଛି এটা দেখুন এটা আঁচল আসিবা তার হুম এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 3500 3500 টঙ্কারে আপন নেই পারবে এটা দেখুন মাত্র 3700 আসবা হুম এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি পুরা বডি দেখুন মাত্র 3700 3700 টঙ্কারে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন 3600 হুম মাস্টার্ড ইয়েলো রয়েছে 3600 টঙ্কারে এটা আঁচল আসিবা পুরা হুম আর এটা তার ফুল বডি পুরা ফুল বডি দেখুন 3600 টাকা মাত্র 3600 টঙ্কারে দেখুন চার উপর গেটিকে দেখুন তারপরে দেখবা 4000 নো উপর রেঞ্জ 4000 দেখুন হুম এটা 4000 আসবা পেরি পেরি মডেল আছে দেখুন 4000 টঙ্কা এটা আঁচল আসিবা হুম এটা ফুল বডি পুরা আসবা বডি দেখুন মাত্র 4000 টাকা আসবা এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কার দেখুন আপনি নেই পারবে তারপরে এটা দেখুন দেখুন মাত্র 4200 হুম এটা দেখুন 4200 টঙ্কারে এটা আঁচল আসিবা হুম এটা ফুল বডি আর পুরা বডি দেখুন ডবল বর্ডার রয়েছে এটা দেখুন এই প্যাটার্ন আছে এটা দেখুন আঁচল এই সবুতি ব্লাউজ পিস আসিবা হ্যাঁ দেখুন এটা আঁচল আসিবা আর ফিনিশিং টিকে দেখুন বোনা টিকে দেখুন হ্যাঁ বহুত হি বঢ়িয়া আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত হি কম কম দামরে বহুত হি সুন্দর সুন্দর শাড়িটা দেখুন লেমন ইয়েলো রে আছে লেমন ইয়েলো আছে স্ট্যান্ডার্ড এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসিবা লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন আছে এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 4100 টাকা 4100 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন সবটা ডিজাইন আছে ডবল বর্ডার আছে এটা আঁচল আসিবা হুম এটা ফুল পুরা বডি বডি দেখুন মাত্র 4700 এটা দেখুন 4700 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন হুম বটরফ্লাই ডিজাইন আছে 4200 আসবা হুম এদার ব্লাউজ পিস রে এমতি ওয়ার্ক করা ব্লাউজ পিস ফির ওয়ার্ক আসিবা দেখুন মাত্র 4200 টাকা 4200 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে ফুল কালেকশন বডি আসবা তারপর দেখমা এটা দেখুন হুম এটা আঁচল আসিবা তা হুম এটা भी এমতি ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসিবা দেখুন এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া মাত্র লাগুছে 4200 টাকা এটা দেখুন মাত্র 4200 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে নিশ্চিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি সাইডের হোলসেল গোদাম যেটা কি আছে সম্বলপুরে এটা দেখুন এটা আঁচল আসিবা হুম এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 5500 টাকা 5500 টঙ্কারে দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন শাড়িটা আপনারা নেই পারবে পুরো কোয়ালিটি वाला रहबा এটা भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন কেতে ফিনিশিং হচ্ছে শাড়ির আঁচল আসিবা তো হুম এটা তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন মাত্র 5500 এটা দেখুন 5500 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন হুম মার্কো মন্দির वाला बहुत डिमांडेड
কলার কমিউনিটি ডিজাইন দেখুন বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডিটা মাত্র 5500 5500 দেখুন 5500 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবেন এখন এই কলরটা নিউ আসিয়ে দেখুন এই কলর খুঁজবে বলে নাই মিলে দেখুন এটা এই রেঞ্জরে এই আঁচল কলর না পান এটা দেখুন আঁচল দেখুন শাইনিং वाला কলর আর বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে দেখুন মাত্র কলরটা 5500 দেখুন রেট भी बहुत ही सस्ता আছে দেখুন 5500 টাকারে দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর পিসটা আপন নেই পারবে যাবে গুটে দেখুন পুরা পাটো বাই চমকিবা এমতি আছে শাড়ি দেখুন এটা এটা দেখুন আঁচল আঁচল আসিবা আর বডি দেখুন পুরা পাটো লেখে ঝলক পাটো লেখে শাইনিং পুরা আসছে এটা বি গুটে আসবে তার কলর মাত্র 5500 টাকা আসবে এটা দেখুন 5500 রে আসবে তার কলর অপশন যাহাকে যেন কলর দরকার এটা আপনি আঁচল আসিবা নেই পারবে অল ওভার 5500 5500 টঙ্কার দেখুন এছেন কটন পাটো ভ্যারাইটি দিয়ে কটন পাটার কালেকশন কিছুটা দেখবা কটন পাটো যেটা কি বহুত ডিমান্ড রয়েছে কটন পাটার কালেকশন দেখুন বহুত टे कलेक्शन आइतला सरी गला ना फिर एटा नया स्टॉक माने आइए देखुन एटा लज स्पेशल सब आसी जे देखुन एटा आंचल आसी जेबा एटा तार फुल बॉडी দেখুন অল ওভার বডি দেখুন মাত্র 6500 6500 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে কালেকশন कॉटन पाटर एटा गोटे यूनिक कलर आइए देखुन एटा की कैंची न देखवार के नहीं मिले कलर এই যে কলর তো মুই भी পহলা দেখুন এই কলর দেখুন कॉटन पाटर देखिबे बाकी ई कलर नहीं मिले केबे एटा नया आसी जे देखुन মাত্র 6500 দেখুন রেট भी बहुत ही सस्ता আছে দেখুন 6500 রে আপনি নেই পারবে এই কালেকশনটা এটা সিঙ্গল বর্ডার রে আছে মাত্র 7000 টাকা আসবা 7000 ओनली দেখুন 7000 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে प्रीवियस वीडियो देखबे कॉटन पाटो देखाइतला फिर ई थरा कॉटन पाटो देखबे फिर यूनिक थिवा यूनिक देखुन सबले तो अपडेटेड और लेटेस्ट कलेक्शन निशिता हैंडलूम रे सबले ही आपन देखले पाबे छोट छोट प्रिंट देखुन केते हेवी काम है जे तारपर देखो आपन को वीडियो रो भी जेंटा भी पसंद लाउ जे स्क्रीनशॉट मारी करी रखी देबे दुकान के आसबे संगे संग निकल जिबे सेटा संगे संग निकली जेबे थिबा बेले तो हमें श्योर देमो और नहीं थिना नहीं न कहले भी कहू जन एछन देखो जन सॉरी जाउ जे सबले ऑर्डर करू जन ऑनलाइन भी हमर जाउ जे हमें सबले वीडियो जनता कले भी 2-3 दिन आगरु ही शूट आगरु शुरू हो जे पहले जाके भी पसंद लाउ जे आपन बुकिंग भी करि पारबे ऑनलाइन बुकिंग भी करि किछि एडवांस दे करी आपन रखे देथिबे आपन कहबे हमें ई दिन जिमु से दिन जिमु करे ठीक हो जे आपन आसबे हेटा नहीं करी जेबे এটা দেখুন আঁচল এটা তার আঁচল পুরা ইউনিক আঁচল রে আছে এটা পুরা বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে মাত্র 7800 টাকা 7800 দেখুন 7800 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখুন ট্রিপল বর্ডার রে ট্রিপল বর্ডার রে আছে এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা ফুল বডি দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন রেট भी बहुत ही सस्ता पड़ुजी जे होलसेल प्राइस पूरा होलसेल रेट है आपन एटा नहीं पारबे जहां जदी व्यापारी देखुचन भी जदी कागो साड़ी दरकार होलसेल रे भी इनके आसी नहीं भी पारबे नहीं पारबे এটা দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল আসিবা আর এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা মানে মাত্র 7400 7400 টঙ্কারে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা কটন পাটা কালেকশন দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি দেখুন যেন শাড়ি দেখবে बहुत सारा स्टॉक बहुत सारा वैरायटी এই গুটি দোকান হি দেখবালে পেয়ে পারবে এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা দেখুন পুরা বডিটা মাত্র 7400 7400 7400 টঙ্কা দেখুন এটা উঠে আসলা মাত্র 7400 এটা দেখুন 7400 টঙ্কারে এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডিটা দেখুন এটা উঠে তার এটা অলগা কালার আইবা বলে না ডিজাইন অলগা আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল এটা তার ফুল বডি তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড় দিচ্ছে মাত্র 7400 টাকা এটা দেখুন 7400 টঙ্কারে আপন নেই পারবে কালেকশনটা এটা ওরে আসবা এটা দেখুন আঁচল আঁচল আসিবা এটা ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আসিবা দেখুন আর পুরা হোলসেল রেট লাवा মাত্র 8200 টাকা দেখুন 8200 টঙ্কা দেখুন কেতে বড় স্ট্যান্ডার্ড বড় দেখুন জবরদস্ত কোয়ালিটি সম্বলপুর শাড়ি এটা ওরে দেখুন কটন পাটা ইউনিক ডিজাইন আছে ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন মাত্র 7200 টাকা দেখুন 7200 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা ওরে আছে ছোট ছোট কাম উপরে এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন
মাত্র 7200 টাকা 7200 দেখুন ডবল বর্ডর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে দেখুন এটা বি আসবা পুরো মাত্র নয়া 8500 8500 আর দেখুন 7800 7800 টঙ্কা এটা দেখুন 7200 দেখুন কোণার্ক বালা 8000 8000 দেখুন 7700 7700 টঙ্কারে এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর মাত্র 7800 7800 টঙ্কা পড়বে দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন নবকোঠি উপরে বি আছে মাত্র 7500 এখন 6 বর্ডরে আছে 7800 7800 টঙ্কা দেখুন এটা গোটে যেন আমার অরিজিনাল কটন পাটরে আসুছে দেখুন এটা আসিয়ে নয়া পুরা এটার রেটটা আমি মেনশন নাই করবার যাকে भी पसंद লাগবে हमको स्क्रीनशॉट पठाबे हम तार रेटটা বতাই দেব প্রাইসটা বতাই দেবে দেখুন আঁচল বি আঁচল আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর এটা ফুল বডি দেখুন দেখুন এটা প্রাইস আমি মেনশন নাই করবা এটা भी গোটে এই টাইপ রে আইছে পুরা অরিজিনাল কটন পাটো এটা যেটা কি ড্রাই ওয়াশ হবে এটা দেখুন এটা আঁচল আসি যাবা এই দেখুন আঁচল এটা তার ফুল বডি পুরা বডি দেখুন দেখুন बहुत ही सुंदर लाला कलेक्शन এটা দেখুন টিকে ইউনিক কালেকশন মানে প্রিমিয়াম वाला দেখুন এটা রেট টিকে মেনশন নাই हुए বাকি ফোন করে পৌঁছে পাবে দেখুন ফোন ডবল করে বর্ডর দেখুন পৌঁছেই পারবে কোয়ালিটি টিকে দেখুন পুরা কোয়ালিটি वाला আসবাইড লাগিন এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন আর সবু আঁচল অলগা অলগা রহবা आप बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लाଗୁଛି দেখুন यूनिक यूनिक এই হোলসেল রেট হি রহবা এই 10 রু 11 ভিতরে হি রহবা দেখুন দেখুন এটা দেখুন नंबर 1 क्वालिटी प्योर संबलपुरी পিওর সম্বলপুরি এন্ড ডিজাইন মানে কেনসিনো খোঁজন কেনসিনো নাই মিলে সবু শোরুম কোয়ালিটি আবা शोरूम क्वालिटी रो जीती ही भाई साड़ी में পুরা দেখুন मैं কইলি না আঁচল সবু অলগা অলগা রহবা বলি দেখুন হেন্তি পুরা এটা দেখুন বেস্ট সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন দেখুন স্যার যেটা পছন্দ লাগি মানে হেন্তি এটা আছে শাড়ি মানে দেখুন এই দেখুন রামা গ্রিন রে আছে এটা বঢ়িয়া দেখুন স্কট বর্ডর টাইপ র আছে এটা भी सेम डिजाइन আছে সেম ডিজাইন খালি অলগা কালার অলগা অলগা টিকে বডি ডিজাইন খালি অলগা বডি প্রিন্ট টিকে অলগা আছে দেখুন বাকি সেই ডিজাইন প্যাটার্ন আছে তারপর দেখুন মিলন সপ্তাহ কালেকশন দেখুন সফটওয়্যার আছে দেখুন মিলন এন্তা দেশি দেখুন কোয়ালিটি কা পুরা কোয়ালিটি वाला रहवा এটা দেখুন এটা আঁচল চল আসি বাপ এটা তার ফুল বডি এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি যে আপন নেই পারবে কালেকশনটা এটা ওটা ইউনিক কালারে আসি হোয়াইট মেরুন উপরে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন স্টার সফটওয়্যারে লাইট কালার উপরে বহুত সুন্দর দিছি এটা भी এটা ওটা দেখুন ফার্স্ট যেন দেখলা ডবল বর্ডর টিকে ডিজাইন অলগা আসবা এটা দেখুন আঁচল চল আসিবা ফুল বডি আর ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি এটা भी এটা মেহেন্দি কালার রে আছে এখন বহুত লোক মেহেন্দি কালার ডিমান্ড করছন তাকলে স্পেশাল কালেকশন স্পেশাল পুরা আসি এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন আঁচল মানে এন্দিরা কেনসি চাড়ি নাই পান এটা ব্লাউজ বার গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর এন্দি আঁচল খুঁজু থিবে বলে भी নাই মিলে দেখুন আর পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন কেন্দা কেন্দা শাড়ি মানে দেখুন সব নোয়া হি আসি নোয়া হি আসি যাহা যাহাକୁ দরকার জলদি জলদি আসি দোকান নো ইয়া অনলাইন भी এসব অনলাইন শাড়ি भी অর্ডার অর্ডার করি করে পাবা তারপর দেখমা দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল আঁচল আসি ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি কলর দেখুন body দেখুন। কেতে বঢ়িয়া কেতে সুন্দর দিচ্ছে এটা ওটা দেখুন পুরো পাটা বাকি শাইনিং रहबा আর বর্ডর भी কিছু নোয়া रहबा এটা আঁচল भी কিছু নোয়া रहबा দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে দেখুন বডিটা পুরা আর বডি দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন আর চমক দেখুন বর্ডর দিকে দেখুন থोड़ी কম থাকি করে স্টার বর্ডর আছে বহুত ही প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বহুত ही সুন্দর লাগবে শাড়িটা তারপর দেখমা সুপারি বর্ডর রে আছে এটা এটা গর্জিয়াস পিস আছে দেখুন এটা আঁচল আসিবা দেখুন তার বডি পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে শাড়ি মানে খুঁজবে বেলে भी নাই মিলে হেন্দি পুরা শাড়ি পুরা আর সব নিজর বুনালাটে এটা তার নিজর ওন ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারিং সেতিলে বলে দেখুন এতি কোয়ালিটি রহুছে এটা দেখুন ডবল কাহি খুঁজবে বেলে भी না পা নাই পান দেখুন আঁচল আঁচল দেখলে তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালার আছে এটা भी তারপর দেখমা এও দেখুন
এটা भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন পাড় ধড়িরে ଅଛି এটা দেখুন এটা এটা আঁচল আসিবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ ଅଛି পিস ওয়ার্ক এটা অল ওভার বডি বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা এটা দেখুন তার কলর আসবা সেই সব প্যাটার্ন খালি কলর অলগা রহবা কলর অপশন খালি অলগা আছে এটা দেখুন যেন দেখাই দিলি এটা ডিজাইন অলগা আবা শঙ্খ ডিজাইন রে আছে শঙ্খ ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল আসিবা এটা তার ফুল এটা তার বডি পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটা ওয়ার্ক আবা ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক ওয়ার্ক আছে তারপর দেখবা সব ইউনিক কালেকশন রজা স্পেশাল সব রজা স্পেশাল কালেকশন দেখুন এটা তার ধড়ি में দেখুন এই ধড়ি র यानी बहुत ही क्रेज রହୁছে দেখুন দেখুন আঁচলটা তার ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন কলরটা দেখুন সব এটা হলা অফিশিয়াল কলর মানে অফিস পাতি যাউজন কি কেন পিনহুজন বলে অলগা প্রকার হি লাগবা এটা আর তারপর দেখুন এটা भी গুটে হেইনটা ধড়ি আছে আঁচল দেখুন এখন আঁচলটা बहुत सुंदर দিচ্ছে আর পুরা পুরা দেখুন আজরা দেখুন বেস্ট টু বেস্ট সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন দেখা হচ্ছে যেনে দেখি আপন দেখুন পুরো ইউনিক এই যে এটা থিম वाला শাড়ি থিম বালা দেখুন শেপ ট্রি শেপ ওয়ার্ল্ড দেখুন এটা দেখুন বড় বড় শোরুম মানকু भी কালেকশন খুঁজবে বলে বিনা আপন দেখুন আর তার লেভেল দেখুন কিন লেভেল বনা है যেটা দেখুন আঁচল পুরা হাই কোয়ালিটি লেভেল এটা হাই কোয়ালিটি পুরা দি বেস্ট সম্বলপুর শাড়ি যেটা নাকি এটা শাড়ি দেখুন মিলন কেন্দা কাম করা হইছে কেন্দা দিছু দেখুন পাকু দেখলাই জানি পগাবি কেন্দা কারুকার্য হইছে শাড়িটা এটা রেট মানে মেনশন কেনসিটা নেহি যেনটা भी आपन पसंद लावा स्क्रीनशॉट मारबे हमर नंबर रे पठाबे हमें तार रेटटा बते दम केंदा ऑर्डर करबे काना ऑर्डर करबे पूरा डिटेल्स रे बते दम सेते डिटेल्स रे सब किछि बुझा आ एटा सब कोरियर जायसी सब प्रीपेड ऑर्डर रहबा आ पूरा होलसेल रेट लावा होलसेल रेट ही लागबा आजन टे पाटो देखि दमा पाटर कलेक्शन किछटा देखि दमा पाटर कलेक्शन देखाबा बहन देखाबे यानी जार जमा समले आउ आज देखमा यहाँ देखमा पाटो कलेक्शन माने बहुत प्रीमियम कलेक्शन माने खाली ओरिजिनल देखमा हमें तो प्रीवियस वीडियो रे मिक्स पाटो माने बहुत सारा कलेक्शन देखि देइछु तो आज के देखमा खाली प्रीमियम कलेक्शन और ओरिजिनल पाटो माने देखमा अब पूरा रिजनेबल प्राइस रे देखमा होलसेल प्राइस रे देखमा देखुन पहला देखमा में बढ़िया सॉफ्टा डिजाइन टे अच्छे आ इतर प्राइस टा मात्र आपन को पड़बा 18000 टंका 18000 रे देखुन कितने बढ़िया कलेक्शन अच्छे देखुन आ बहुत सुंदर लागबा ग्रीन कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखुन आंचल देखुन कितने सुंदर आंचल स्टार सॉफ्टा रे आंचल अच्छे एटा तार बॉडी आसवा देखुन तार पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिछि देखुन ग्रीन कलर रे अच्छे मात्र 18000 टंका पड़बा आ 2 दिन रहला हमर जेंटा सावित्री ऑफर लागी तारपरे देखमा ब्लू कलर ऊपर देखमा मयूर पंख वाला डिजाइन इडा भी आपन को 18000 टंका पड़बा कलर कॉम्बिनेशन देखुन बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छे इडा भी आपन को 18000 रे मिली जिबा देखुन आ रजर लागी पूरा रिजनेबल प्राइस चीप प्राइस रे आपन को मिली जिबा पाटो माने देखुन बहुत सुंदर सुंदर पाटो माने आइछे देखुन बहुत सुंदर लागबा इडा तार ब्लाउज पीस वर्क अच्छे ब्लाउज पीस वर्क आसी जिबा तबे इडा देखुन लाइट कलर रे अच्छे बहुत सुंदर कलेक्शन अच्छे देखुन लाइट कलर ऊपर रेड बॉर्डर अच्छे देखुन देखुन लाइट कलर ऊपर আছে আদা আঁচল দেখুন বহুত বড় আঁচল আছে এটা তার বডি আসা দেখুন बहुत ही बढ़िया दिচ্ছে দেখুন কলর দেখুন পিওর পাটর দেখুন কেন লেভেল আইলা চৌড়া বর্ডর वाला यहां এটা গোটে ময়ূর পঙ্খ वाला প্যাটার্ন আসবা এটা আপন को 18500 পড়বা দেখুন 18500 দেখুন ময়ূর পঙ্খ ডিজাইন আছে পার্পল কলর রে আছে দেখুন তার আঁচল দেখুন চক্র ডিজাইন আছে আঁচল বড়িয়া পুরো বড় আঁচল হি কেনা আছে তবে এটা দেখুন ব্ল্যাক অরেঞ্জ কম্বিনেশন রে আসবা দেখুন बहुत सुंदर कलेक्शन टे अच्छे आ पूरा प्रीमियम कलेक्शन ऊपर अच्छे देखुन पाटो माने देखुन जेन माने भी शॉप के विजिट करबा चाहछन अपन माने शॉप के विजिट करी के नहीं पारबे आ जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करबा चाहछन अपन माने मैसेज करबे जे नंबर शो करिए सेनो मैसेज करबे बोले इटा माने अपन ऑर्डर करी पारबे ऑनलाइन ऑर्डर करी पारबे देखुन इरा सिजबा गुटे टेराकोटा ऊपर 16500 आसबा देखुन 16500 देखुन तार आउ केना कलर देखुन कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन पीच रे ग्रीन कलर देखुन এটা আঁচল আসি যাবা এটা তার পুরা বডি আসি যাবা দেখুন পিচ কলর রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন রে আপনাকে মিলি যাবা বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন তবে দেখুন গুটে রামা গ্রিন রে পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে আসবা एंदा छोट प्रिंट वाला भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे देखो ये सब छोट छोट प्रिंट वाला कलेक्शन आपन को मिली जिबा खाली सैंपल लगे देखे दोछन सब देखाले तो वीडियो बहुत लंबा ही जिबा तो आपन मन दुकान के विजिट करी पारबे
नाले हमर ग्रुप अपन ऐड ही जिवे ग्रुप रे अपडेट जाउछे सब जिनिस अपन देखि पारबे ग्रुप रे ही सब अपडेट पाई पारबे तबरे देखमा नवकोठी रे देखुन इ नवकोठी आपन को 16000 पड़वा 16000 टका रे देखुन 16000 टका रे नवकोठी प्लस माछ बॉर्डर आपन को मिली जबा देखुन देखुन आचल देखुन एटा त पूरा बढ़िया होलसेल प्राइस है सब मिलु जे देखुन इ जगह न जहा को दरकार होलसेल दाम रे आपन मन आसी नहीं पारबे कॉटन हो पाट हो सब प्रकार एटा गुटे देखुन टेराकोटा प्रिंट रे अछि एटा 15800 पड़वा डबल शाइनिंग कलर पूरा येलो रेड रे अच्छे देखुन एते बढ़िया लागे पूरा डबल शाइनिंग रे अछि एटा त आंचल आसी जबा एटा त पूरा बॉडी आसी जबा बहुत बढ़िया दिसबी साड़ीटा आपन नहीं पारबे तबे देखुन एटा गुटे बढ़िया सुंदर कलेक्शन रे अछि देखुन त सबटा डिजाइन अछि माओ एटा माछो अछि देखुन बड़ बड़ माछो होई करी अछि देखुन त आंचल देखुन ये देखुन आंचलटा एटा त पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागबा कलेक्शनटा मगे पारबे तबे एटा गुटे देखुन ग्रीन कलर ऊपर अछि धड़ी देखुन ठीक अलगा टाइप रो धड़ी अछि जुड़े धड़ी हिसाब रे अछि देखुन पूरा फुल वाला अछि एदर प्राइस ता आपन को मात्र 16500 पड़वा 16500 पूरा धड़ी भी टिके यूनिक टाइप रो अछि देखुन 16500 देखुन आपन नहीं पारबे देखुन एटा आंचल पूरा बड़ आंचल रे अछि एटा त बॉडी आसी जिबा देखुन जेन साड़ी भी पसंद हो जे ऑनलाइन ऑफलाइन तबे देखो एटा गुटे ब्लू कलर रे आ बढ़िया कलेक्शन अछि एटा मात्र 16700 टका आपन को पड़ी एटा भी 16700 टका रे देखुन एटा तर आंचल आसी जिबा देखुन आ क्वालिटी भी पूरा A1 क्वालिटी अछि अपन माने आसी करी नहीं पारबे न बहुत सुंदर देखुन निया चॉइस करी बहुत सारा देखुन ए टू जेड सब किछि अपन माने गुटे दुकान देखुन एटा गुटे ग्रीन कलर पे देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन अछि एटा 16600 पड़वा देखुन 16600 रे अपन 16600 पड़वा देखुन तार आंचल देखुन आंचल एटा त बॉडी 16600 रे देखुन अपन नहीं पारबे छोट छोट प्रिंट ऊपर बहुत जबरदस्त काम थला साड़ी एटा गुटे 16500 पड़वा चौड़ा बॉर्डर रे आपन को मिली जबा देखुन चौड़ा बॉर्डर रे अछि एटा और रामा ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन तार आंचल देखुन ये देखुन आंचल एटा त बॉडी आसी जबा देखुन बहुत बढ़िया दिछि साड़ीटा भी केते सारा वैरायटी देखुन निश्चित हैंडलूम रे आपन माने पाई पाबे जो सैंपल लगे मैं देखो छै अपन शॉप के विजिट करि पारबे आ सुंदर सुंदर कलेक्शन माने भी अवेलेबल अछि नहीं पारबे देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर कलर कॉम्बिनेशन देखुन एटा देखुन आंचल पीच पिंक रे स्काई कलर कॉम्बिनेशन रे अपन को मिली जबा तबरे एटा गुटे देखुन एटा पिंक रे रानी पिंक रे एटा भी स्काई कलर अछि चौड़ा बॉर्डर अछि 15500 आसबा देखुन मात्र 15500 पड़वा 15500 रे देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन आई टाइप रो साड़ी रो डिमांड बहुत ही अछि मार्केट रे आंचल आ बोर्ड देखुन जहा को दरकार जल्दी ही बुकिंग करूं सबले मिले नहीं वैरायटी रो तबे एटा देखुन बढ़िया सबटा डिजाइन टे अछि देखुन सबुतर प्राइस अपन रिजनेबल प्राइस पाइबे मार्केट प्राइस में सस्ता मार्केट प्राइस रे सस्ता पड़वा देखुन अपन माने कंपेयर कर देखुन अपन माने निये ही जानि पगाबे देखुन आचल आ पूरा बोर्ड देखुन चार लाइन सप्ताह अछि आ फिर पत्थर रो डिजाइन अछि केते गॉर्जियस दिखते देखुन साड़ीटा एटा गुटे देखुन एबे ई माछो साड़ीटा बहुत चलु छे आ पूरा रिजनेबल प्राइस रे अछि देखुन बड़ बड़ माछ रे मझिरे सप्ताह डिजाइन अछि देखुन सर आंचल देखुन एला देखुन एटा ब्लैक पर्पल कलर कॉम्बिनेशन रे अछि जेन कि बहुत रेयर कलर कॉम्बिनेशन है देखुन आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया एटा गुटे पर्पल कलर अछि तार एटा गुटे ब्लू कलर अछि जुड़े कलर ऊपर आसी जाय छे तो जेन माने भी ऑर्डर करबा चाहछन ये जल्दी ही ऑर्डर जल्दी आसन जस्ट टिके टिके रो डिफरेंस अछि साड़ी रे नहले पूरा बड़ माछ है सबटा डिजाइन हिसाब रे अछि देखुन तार आंचल आसी जिबा एटा तार पूरा बॉडी आसी जिबा देखुन तबे एटा गुटे आउ सुंदर कलेक्शन गुटे अछि देखुन ग्रे रे ब्लू कलर अपन पाइबे माछ धड़ी ऊपर अछि आ तुलसी चोरा डिजाइन अछि देखुन तुलसी चोरा डिजाइन अछि लाइट कलर रे फेर लाइट कलर अछि बहुत सुंदर लागु छे देखुन दा आंचल देखुन ए देखला आंचल एटा तार बॉडी आसी जिबा देखुन तबे एटा गुटे देखमा ए गुटे डबल धड़ी ऊपर अछि आ तले ट्रिपल धड़ी अछि ऊपर के डबल धड़ी अछि ये देखो मात्र 18000 टंका पड़वा देखो 18000 देखो पांच धड़ी वाला मात्र 18000 टंका बहुत बढ़िया देखो 18000 टका देखो केते गॉर्जियस केते सुंदर कलेक्शन देखो प्योर पाटर देखो केन वैरायटी देखो निशिता हैंडलूम एटा गुटे पाइबे देखो पिंक कलर ऊपर
माने लाइट पर्पल रे ऊपर पिंक कलर कॉम्बिनेशन अच्छे आ चौड़ा बॉर्डर अच्छे पूरा रिजनेबल प्राइस अच्छे तो ज्वेलरी निश्चित हैंडलूम के विजिट करूँ होलसेल प्राइस रे अपन पाट कलेक्शन साड़ी कलेक्शन सब अपन होलसेल प्राइस रे नहीं ना जाई पारबे देखुन এটা দেখুন বহুত বড় লাগি देखुन एटा गोटे बढ़िया यूनिक कंट्रास्ट कलर रे अच्छे ग्रे कलर ऊपर ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखुन एटा आंचल आसी जिबा आंचल भी बहुत सुंदर लागु छे एटा बॉडी आसी जिबा बॉडी देखुन आ देखुन जेन माने पूरा फुल सप्ताह रे मांगसन तांकर लागि एटा मात्र 22000 टंका पड़वा देखुन प्योर पाटरे देखुन फुल प्योर सप्ताह ये पाटरे छोट फुल छोट सप्ताह अच्छे और तार आंचल बहुत सुंदर आंचल भी हिचे देखुन तार बॉडी देखुन बॉडीटा भी देखुन बहुत बढ़िया আছে तबरे एटा गोटे देखुन एटा गोटे बढ़िया यूनिक कलर छे एटा भी कंट्रास्ट कलर ऊपर अपन पाई जिवे प्लस ब्लाउज पीस वर्क रे अच्छे देखुन कलर देखुन माने बढ़िया नेवी ब्लू रे ग्रे कलर कॉम्बिनेशन रे এটা भी ऑफिशियल कलर रे আছে पूरा ऑफिशियल कलर और जेन माने भी टिके यूनिक हिसाब रे चाहू छन से माने एंता कलर माने नहीं पारबे और एंता कलर माने बहुत सारा अवेलेबल सब कोनो डिफरेंट ही लागबा कलेक्शन एटा गोटे देखुन ब्लैक रे ग्रे देखुन आ बढ़िया पूरा सप्ताह काम हिचे बॉडी सारा स्टार सॉफ्टवेयर डिजाइन আছে स्टार सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छे देखुन आधार आंचल देखुन ए देखुन पूरा ग्रे कलर ऊपर बहुत सुंदर अच्छे आंचल एटा तार पूरा बॉडीटा देखुन बॉडी देखुन तबे गोटे देखुन नवकोठी पैटर्न रे अच्छे एटा गोटे देखुन बहुत सुंदर अच्छे देखुन तार आंचल देखुन आंचल एटा तार बॉडी बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिচ্ছে দেখুন উঠি ডিজাইন আছে পিঙ্ক কলর আছে আর রেড ধড়ি আছে সুন্দর এই শাড়িটা এর ডবল ধড়ি রে আছে आ पूरा ए सब जिनिस आपण पूरा रिजनेबल प्राइस रे पाइबे देखुन एटा गोटे आसी जिबा हाथी ऊपर अच्छे एटा देखुन तार धड़ी आसी ए माने तार आंचल आसी जिबा एटा तार पूरा बॉडीटा आसी जिबा देखुन बहुत बढ़िया लागबा शाड़ीटा भी तबरे हम केदरा हाफ टिश्यू देखि दमा आउ हाफ टिश्यू बेसी खुले वीडियो लंबा आइबा तो मैं टिके टिके खुली देमी कलर माने देखुन आउ एटा देखुन जीना पूरा पाटा फोटो वाले पूरा फोटो मिली जिबा देखुन मिली जिबा देखुन जीना पाटा मॉडल देखुन हाफ टिश्यू तापर एटा गोटे देखुन ब्लू पिंक रे गोटे हाफ टिश्यू आपन को मिली जिबा देखुन এটা রানী ব্লু রে হাফ টিস্যু এটা দেখুন কফি আউ রানী কলর আসি যবা এটা সুন্দর সুন্দর হাফ টিস্যু মানে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে এবারে এটা গোটে দেখুন পার্পল রে ব্লু দেখুন ডবল বর্ডার কাম ডিজাইন আছে তার সবটা তার ধড়ি দেখুন ডবল ধড়ি উপরে লহরিয়া সবটা হেছে তারপরে ছোট প্রিন্ট রে গোটে আছে দেখুন পিঙ্ক কলর রে দেখুন এটা দেখুন ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আপন মিলি দিবা এটা গোটে দেখুন নবকোঠি মানে নবকোঠি বক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন আছে নবকোঠি বক্স প্যাটার্ন রে আছে দেখুন আপন নেই পারবে এটা গোটে নবকোঠি প্যাটার্ন রে আছে सबुतरे आपण पूरा रिजनेबल प्राइस पाइबे तो जल्दी निश्चित हमके विजिट करूँ सब कलेक्शन पाई पारबे ना बहुत जल्दी स्टॉक आउट भी हो जाउछे आ गोटे देखुन एटा गोटे अच्छे नवकोठी अच्छे नवकोठी तो नुहे एटा पांचटा कोठी अच्छे और दुई साइड रे चक्र डिजाइन अच्छे बाकी पैटर्न टा नवकोठी पैटर्न रे अच्छे देखुन लाइट कलर ऊपर अच्छे एटा गोटे खोली देमी मई देखुन तार आंचल देखुन एटा तार ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस वर्क अच्छे देखुन साड़ी रे तबरे आ गोटे देखमा एम एटा गोटे देखुन ब्लू रे पर्पल अच्छे आ गोटे लाइट कलर बहुत सुंदर कलेक्शन टे अच्छे देखुन लाइट रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन तापर देखबा केना शाइनिंग अच्छे देखुन ई साड़ीटा एटा देखुन आपन को तार आंचलटा देखे देमी देखुन आंचल तार आंचल अच्छे तार ब्लाउज पीस प्लेन आसबा आ एटा गोटे देखुन तार এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড় দিছে দেখুন আপন এটা এই সব কালেকশন নিশ্চিত हम के विजिट करले अपन सब कलेक्शन आ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे तो सब तो वीडियो देखाला वीडियो लंबा हो जाबा तो जल्दी विजिट करूँ और रिजनेबल प्राइस आ पूरा होलसेल प्राइस रे अपन माने पाटा माने पाई जिवे।